Hi everyone, maayong adlaw. So today atong hisgutan kaning moral ascendancy. No, nganong importante kaayo ni siya nga kinaiya sa usa ka leader. Unsa maning moral ascendancy? Ang moral ascendancy mga higala kana na siyang abilidad sa usa ka leader nga maka-impluwensya siya sa uban dili pinaagi sa kahadlok or kana bang na-impluwensya sila nimo, nisunod sila nimo kay nahadlok man gud nimo. So dili pinaagi sa kahadlok, dili pod sa posisyon, no? Dili pod sa otoridad nimo. Kundili na-impluwensya sila nimo pinaagi sa maayong ehemplo, maayo nimo nga gawi ug husto nimo nga pamatasan. So mao na siya ay moral ascendancy. You are leading by example. Kani siya applicable ni siya sa tanan nga leadership position. Kung gusto ta nga mahimong epektibo ang atong pagka-leader, kat-uno na to nga duna tay moral ascendancy. Kay diha mahimutang epektibo sa pagpatuman or pagpasunod sa atong mga subordinates. So this can be applied bisan pa sa mga ginikanan o mga parents sa atong pagmatuto sa atong mga anak. Epektibo tas pagtudlo nila sa mga maayong pamatasan kung kita example ta. Say for example, no, kaning pagpamalikas, no, swearing, cursing, bawal na siya para sa itong mga estudyante dito sa eskwelahan. So in short, dili maayo ng pagpamalikas. Now, kung ato nang itudlo sa mga bata, kitang mga ginikanan, no, ato silang inon nga bad ng pamalikas, unya kita inigsuko na kayo ta, lagot na kayo ta nila, ato silang gibalikas. Confusing na sa ila, di ba? Dili ta pwede nga moingon nila, follow what I say, but do not follow what I do. Kay musugot tag sa dili ang mga bata ang ginasunod o ginalantaw nila ang atong gibuhat. Naay usa ka panultion nga nag-ingon, you cannot teach what you do not understand, and you cannot lead where you do not go. Di ka makatudlo sa usa ka butang wala ka kasabot or wala nimo nasabtan, ug dili sad ka maka-lead, makadala nila ngadto sa usa ka lugar nga wasad ka kaadto. The same goes kung gusto nato nga mahimong matinud-anon ang atong mga sakop, kinahanglan kita mismo nagpractice ta sa pagkamatinud-anon. Gusto ta mo demand ta og courtesy sa atong mga ginsakupan, unya kita wala taga-perform, wala taga-buhat og courtesy, no, wala gani tay pagpakitag pagrespeto ngadto nila. So mahimo ra tang katawanan sa ilang mga mata na. Ingon ana, no, kaimportante ang moral ascendancy. Kung gusto nato nga disiplinado sila, then kinahanglan nag-una ang pagkadisiplinado sa atong kaugalingon, no, madiman ta nga kanang dapat di jud mo malate, panisyan ta mo kung malate, pero ikaw say ka-late, diba? So mahimo na kang tinkling symbol, makag anong symbol, saba-saba ra, pero walay klaro, walay rhythm, walay klarong tono, no, sakit tras dunggan. It doesn't matter, no, bisan unsa pa kataas sa imong posisyon, maestro ka, principal, opisyal ka sa gobyerno, pastor, manager, no, bisan unsa pa ginikanan, it doesn't matter. Bisag unsa imong posisyon, unsa imong otoridad, mahimo siguro ang mga tao mosunod nimo tungod sa imong otoridad, pero di ka makakuha sa ilang simpatiya o kinasing-kasing nga pagsunod sa mga balaod or pamatasan nga imong gina-implementar kung ikaw mismo wala nag-una sa ilaha. Ang labing gamhanang leader dili ang adunay pinakadako nga posisyon o otoridad, kundili ang adunay pinakataas nga moral ascendancy. Ang posisyon makahatag og gahom, apan ang maayong kinaiya mao'y makahatag og tinuod nga impluwensya.
Kung gusto kang dili na ka magsigig, singgit sa sigig pagpangasaba, dili na ka saputon, sa diha nagpatuman ka og usa ka standard ngadto sa imuhang ginsakupan. Then lead by example. Dili kay gusto kang hilom sila, behave sila, pero makita nila nga ikaw perting sabaan na. Grabe mo misbehave.